ये विवाद हवा कथा नुहे एटी बुझामणार अभाव होती समन्वयता रक्षा कहीं करना मालिक मैंने भी चाहूँगी किंतु पीयूष त्रिपाठी जड़े गोटे पार्टी रहा तो पीयूष त्रिपाठी सब पार्टी गोटे गोटे होनी आगामी वर्ष पुणी आम भी बछा बछा कलाकार आपण को प्रथम पर्यायर मु स्टार कास्टिंग दे सारी 11 जन को एवं नाटक ना 3 खंड डिक्लेयर कर तेणु आम यात्रा दर्शक पाखे भल गप और भल वार्ता पहुँचापी मु सदा सर्वदा चेष्टा करे। यात्रा कलाकार मालिकों बद किसी नुआ कथा नुहे आ बर्तमान भाइराल बद सिंह बाहिनी भर्सेस पीयूष त्रिपाठी ये विषय में आज किछिटा मतमंतव्य नापी आसी पहुँचीचु यात्राश्री विश्व दरबार ऑफिस रे आम पाखर अच्छा यात्राश्री विश्व दरबार प्रयोजक श्रीयुक्त किशोर चंद्र मिश्र आपण को टिके कथा चैनल को स्वागत कौन कहे बद को नहीं ये विवाद हवा कथा नुहे दुर्भाग्यवशत विवाद हो भारी निंदनीय कथा यहाँ भल नुह कारण यात्रा प्रयोजक और यात्रा कलाकार ये परस्पर परिपूरक एटी बुझामणार अभाव होती समन्वयता रक्षा कहीं करना जहाद्वारा कि विवाद आज गणमाध्यम को जाइए विवाद गणमाध्यम को जीवा आदि अनुचित बाकी रहा जो विवाद भितर जो होती कहीं कौन होती कहले आ बाबद संजीव पाणी यात्रा राणी प्रयोजक सी कहीपारती कि एवं भाइराल आर्टिस्ट जो आम पीयूष त्रिपाठी अच्छा सी कहीपारती पीयूष त्रिपाठी गोटे अभियोग आने यात्रा मालिक और कलाकार मध्य समन्वय रही प्रकृत ये कलाकार मालिक भर समन्वय जिनसा कौन अर्थ ना आउ कि नहीं समन्वय जिनस सी कहते जड़े डेफिनेट ये मुझे समन्वयता रही ना जो आपणकर आज बद खाली अर्थ को लेकिन समन्वयता कहुए आज्ञा विभिन्न कथा धरतु टर्म कंडीशन तक कौन थी पैसा तो डेफिनेट सी नब जड़े भाइराल आर्टिस्ट की अधिका पैसा मागुची सबू दर्शक बर्तमान पीयूष त्रिपाठी पछर पड़ते तो डेफिनेट व्यावसायिक सफल आपण मालिक मैंने भी चाहूँगी किंतु पीयूष त्रिपाठी जड़े गोटे पार्टी रहा तो पीयूष त्रिपाठी सब पार्टी गोटे गोटे होनी तेणु ये बुझामणा भितर कौन थिला जोटा कि आज प्रोब्लेम देखा देती जहाद्वारा विवाद सृष्टि मुझे खाली अर्थ जो को लेकिन विवाद होती यहाँ मु कहीं आशा करू ना आम समस्ते या करूँ कलाकार मान सहित भितरिया कथबार्ता कराए ये जेहेतु यात्रा पार्टी गोटे वर्षकर कथा बड़ बड़ कलाकार मान को नहीं यात्रा कले यात्रा व्यावसायिक सफल हम एवं यात्रा वार्ता भल व्यवसाय लॉस करिवो नहीं जदियो यात्रा प्रॉफिट नुहे प्रॉफिट न हो पारे किंतु लॉस भी करिवो नहीं। खंडगिरी यात्रा महासमर विषय आपंकर अभिज्ञता बहुत आप 12 वर्षर यात्रा प्रयोजक ये जो प्रत्येक वर्ष यात्रा महासमर से हुए 12-13 पार्टी यात्रा परिवेषण करती प्रकृत हेट्रे कौन प्रथम द्वितीय बछा जाए ना एमती निजुक निजे स्वीकार माने घोषणा कर दिए आम 1 नंबर बोली केबे सेठी से व्यवस्था ना यात्रा गोटे कंपिटिशन करवा यात्रा समारोह गोटे करवा सेठी कई मजिस्ट्रेट बा जज हिसाब से रही यात्रा विचार करेंगे यात्रा कहार साजसज्जा कहार लाइट साउंड कहार नाटक कहार आर्टिस्ट सेमती किसी ना ये सब खंडगिरी आप देख से व्यवसाय कमर्शियल समस्ते यात्रा करती एवं द्वितीय पर्यायर 2टा पर्यायर यात्रा हुए प्रथम पर्यायर आप 5-6टा पेंडल हुए सेकेंड पर्यायर 5-6टा पेंडल हुए एमती 12-13टी पार्टी से यात्रा कर सुजोग पाई ता भितर समस्ते खंडगिरी गोटे कहीं खंडगिरीटा गोटे सारा ऑल ओडिशा 30टा जिले में दर्शक मानकर खंडगिरी कुंभ मेलार यात्रा किए भल करुच्ची किए मंद करुच्ची ये लक्ष्य था समस्ते जेहेतु आम ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर तो समस्ते से समय यात्रा देखते राजधानी भुवनेश्वर मजा टिके नियंती से सारा ओडिशार लोक आसी था बहु जन गहली परिपूर्ण सृष्टि हुए जहाद्वारा 6टा पार्टी गोटे फेरेजर यात्रा कर सुजोग पाई एटी जो 1 नंबर पचरा जाए पचार आप समस्त कहते मुझे 1 नंबर मुझे कहली ना हमसे पड़ा कहने सब 1 नंबर किंतु मु जानिबारे आपण दर्शक मान पचरा जाऊ ये जो मीडिया आगे समस्त 1 नंबर कहते व्यावसायिक सफल किए बेसी बिकी किए कम बिकी मुझे जानी ये कथा रही जो मैंने भाइराल कलाकार जी पाई तार अधिक बेपार देती
ଲୋକଙ୍କର ଅତି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଲ୍ ଦେଇଛି, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସିଏ ସେଲ୍ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ସେଲ୍ ଦେଇଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀର କାହ୍ନା ଟିକି, ଯାତ୍ରା ଶିବାନୀ ମୋଡ଼ମଣି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ କରିଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପାଖାପାଖି 1/3 ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେମିତି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ସେ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବି ସେଠି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କର କାବେରୀ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ହିରୋ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଗୌର ଦାସ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଇରାଲ, ସିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳ କରିଛି। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦୀର୍ଘ 60-70 ବର୍ଷର ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳ କରି। ଆମେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଯେ ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାରର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତାର ଯେ କାହାଣୀ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା କିଛିଟା ପଛରେ ଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱଦରବାର, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଟକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ସେ ନାଟକକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି? ନାଇଁ ଆମର ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 1 2 3 କେବେ ମୁଁ କହିନି ଆମେ 1 ନମ୍ବର। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଲିକ କେବେ ସେ ବାହାସ୍ପଟ କଥା କୁହେନି ଆଜ୍ଞା। ନେଚୁରାଲ କଥା କୁହେ, ସତ ସତରେ ମୁଁ ଥାଏ। ମୁଁ ଜମା ମିଛ ସତ ନାହିଁ ଆଉ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସତରେ ମୁଁ ନଥାଏ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଫଳରେ ଥିଲୁ। କାରଣ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରୁ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତ୍ୱରେ ଥିଲୁ, ଯେଠିକି ଆମ ପାଖରେ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ପାର୍କିଂ BMC ଦେଇଥିଲା, ଲୋକ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରଖିଲେ। ପାର୍କିଂ ତ ଦୂର ଦୂର ହେଲାଣି, ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରଖି ଚାଲିକି ଆସିକି ଛକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାପାଟି ରହିଲେ ସେ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଦେଲେ। ତଥାପି ଆମେ କମ୍ ବେପାର, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ କମ୍ ହେଇନି, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ କହୁଥିଲି, ଆର ଯଦି ବିଚାରକ ରଖାଯାଆନ୍ତା, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହନ୍ତା ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାର, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳନ୍ତା ଯେ ପ୍ରକୃତର ଯାତ୍ରାପାଟିର 1 2 3 କିଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋକ, ସାଜସଜ୍ଜା, ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, କଳାକାର, ନାଟକ, ରେକର୍ଡିଂ, ମେଲୋଡି, ଆଙ୍କରିଂ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି ଯାତ୍ରାର। ଆମେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଆମେ ନାଟକ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଜୟ ସାହୁଙ୍କ ରଚନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ତାପସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। ଏ ନାଟକ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଏଇଟା ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ମେସେଜ ଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱଦରବାରର। ଯେତେ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହା ନାଟକ କଲେ, ମୁଁ କାହା ନାଟକ ଖରାପ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନାଟକଠାରୁ ଭିନ୍ନତମ ଥିଲା ଆମ ନାଟକ। ଆମ ନାଟକର ଆମ କଳାକାରମାନେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର, ବଛା ବଛା କଳାକାର ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମ କଳାକାରମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପରେ ନାଟକ ବହୁତ ଦମଦାର ନାଟକ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭଲ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱଦରବାର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଗପ ନେଇକି ନାଟକ କରିଥାଏ। କାରଣ ଇଏ ଦର୍ଶକ ଅଣାଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଗବାନ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ବିଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ନାଟକ, ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ କଳାକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସେଠିକାର କମିଟି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱଦରବାର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ପାଉଛି ଏବଂ ପାଇବ ଆଗାମୀ ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେଠି ଶେଷ ଦିନ, ସେଠି କମିଟି ଏବଂ ସେଠି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା। ମୋତେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା, ଏ ନାଟକଟି ସାର୍ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବୁନି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କରିବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ କରିବିନି। ମୋର ଏଇଟା ଜିଦ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ ଜିଦ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରି ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପ୍ଲେ କରିଥିଲି। ସିଏ ନାଟକ ବି ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ମନକୁ 100% ଛୁଇଁଛି। ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବି କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ନାଟକଟା ବି ପ୍ରଥମ ଦିନ କରିଥିଲେ ଭଲ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନାଟକ 3ଟି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆପଣ ନାଟକ 3ଟି ଆମର ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ବି
बछा बछा कलाकार आपण को प्रथम पर्यायर मु स्टार कास्टिंग दे सारी 11 जन को एवं नाटक ना 3 खंड डिक्लेयर करेछि तेणु आम यात्रा दर्शक पाखे भल गप और भल वार्ता पहुँचापी मु सदा सर्वदा चेष्टा करे पार्टी जितेबाला रिहर्सल कर बाहरीगला पुणी ता नेक्स्ट वर्ष पर नामकरण गप राइटर डायरेक्टर दर्शक कौन चाहूँगी जुगोपयोगी समाज किसी सुशिक्षा देला भाया ये चरित्र ये गप को आणिक आम कर चलित यात्रा वर्ष थिला यात्राश्री विश्व दरबार नवकलेबर वर्ष आगामी यात्रा वर्ष पर आउ कौन चिंताधारा रही देखो यात्रा यहाँ हूँ रूप व्यवसाय आज्ञा आउ कौन देखा यात्रार जी अच्छी ठीक अच्छे आउ अधिक कले गाड़ी घोड़ा बढ़ो पुणी एक्सपेंडिचर बढ़ो पुणी एक्सपेंडिचर कमिटी उपरे पड़ो कमिटी उपरे बढ़ी जाकि पुणी सदा पूरा डायरेक्ट सीधा दर्शक उपरे प्रभाव पड़ो तेणु यही डेकोरेसन रईट फाइट टी परिवर्तन हम आम पुणी पेंडेलटा टी परिवर्तन करेबू गेट्र परिवर्तन करेबू साजसज्जा जहाँ अच्छी सब चमकी रखापी आम चेष्टा प्रयास अच्छी आ 3 गोटी नाटकर नाम आप अलरेडी घोषणा कर सारी प्रथम पर्याय कलाकार तालिका मध्य घोषणा कर सारी किसी कलाकार बाकी रही 4 ରୁ 5 जन से केबे मिलिबो से खूब शीघ्र आपणकर ये मार्च 15 सुधा आम अलरेडी मु कलाकार फाइनाल करके रखी सहित जेहेतु चुक्ति है ना से पर्यटन मुझे घोषणा करी ना खूब शीघ्र करदेबू ना एक्चुअली मेजर कलाकार आम अलरेडी सारीचु जो मानक आधार कर आक्षेप करके जो कलाकार मान दर्शक मैंने कमिटी मैंने पार्टी बुक करती से भाया कलाकार को नाम प्रथम घोषणा कर सारी यहाँ भी खूब शीघ्र करदे चलते यात्रा वर्ष आप 3 खंड नाटक घोषणा कर 3 खंड नाटक नहीं यात्रा मैदान को जीवे ना आउ गोटे नाटक पुणी फिल्ड हम ना 3 खंड नाटक नहीं आम मैदान जीव जो घोषणा कर 3 खंड कर 2 खंड नाटक आम रिहर्सल कर पार्टी काटिदेबू ताहारी मध्य खंडे नाटक रही जेटा कि फिल्ड करूँ 3टी ही करूँ अधिक करार ना जहाँ बहुत भल लगे आप बर्तमान जो भाइराल बद ता विषय आप मंतव्य रखिले आगामी यात्रा वर्ष पर आपण यात्रा अनुष्ठान विषय मंतव्य रखिले खंडगिरी कुंभमेला यात्रा महासमर विषय आपंकर जो खोलाखोली मंतव्य ता निश्चित भाव में यात्रा प्रेमी दर्शक मान गोटे भ्रमित थिले जे खंडगिरी 1 2 3 पचा जाए आपंकर जो वक्तव्य निश्चित भाव से किसी दिग्दर्शन देव प्रकृत सत्यटा को से जापर आमर आज जो आलोचना मध्यम से आपण को आम टिके कथा चैनल तरफ अशेष धन्यवाद आपंकर जो खोलाखोली मंतव्य परिप्रकाश आम आम चैनल तरफ आशा करूँ चलित वर्ष परी आगामी यात्रा वर्ष यात्रा श्री विश्व दरबार पर सफलतार वर्ष हो उज्ज्वल आलोकमय भविष्य कामना करी यात्रा श्री विश्व दरबार जय जगन्नाथ सभा शेष पदे कथा मु कहबी प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को पाखे मोर गुहारी यात्रा सिंह बाहिनी यात्रा सूर्य मंदिर एवं कलाकार पीयूष त्रिपाठी विवाद प्रभु तांको रक्षा करंतु सद्बुद्धि दिंतु 3 जन को खूब शीघ्र विवाद तुटी जाऊ आउ सभा शेष पुणी टिके कथा यूट्यूब चैनल को प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर गुहारी कि तांको से शक्ति दिंतु समस्त को भल पाइबा को साहस दिंतु एवं सदा सर्वदा तांको परिवार को रोगमुक्त एवं सुस्थ शरीर यापन करंतु ये यात्रार वार्ता को से ओडिशा रे 30टा जिले में प्रत्येक परिवार कोण अनुकूल सी पहुँचु जमी पहुँचती आहरी अधिक तथ्य पहुँचातु एति कामना करी सभा शेष जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।